Humiga ka ng nakasilip. Ganda ng chocolate hills, oh. Kitang kita dun. Oo nga, ganda. Ayan pa, oh. Tapos ayun lang yung camp namin. Tapos naglulutuan ka ng ganyan. Masarap. Ano yan, mami? Sit. Wow, sarap naman. Thank you. Love you. Love you. Yung bata. Hi. Ayun. Yummy. Yummy. Chocolate Hills. Ikaw lang kasi. Yummy. Yummy. Uy, kako. Yummy. Yummy. Chocolate Hills. Ganda dito. Baby girl ko andun nagpe-play. Anong dinner natin tonight, mami? Pusit. Nandito po ulam ko. Ano po? Mango. Milk. Let's go. Laki-laki na sinusubuan pa rin. Oh. Very good naman pala. Cheers, Daddy. Love you. Love you. Mommy, Daddy, cheers. Daddy, cheers daw. Cheers. Love you. No. Love you. Love you. Good morning guys. Day 2 ng Bohol Loop namin. So ito, dito kami natulog. Katabi ng Chocolate Hills. Yan, so 6:45 na, magbe-breakfast lang kami, then biyahe na din. Try namin pumunta ngayon ng, bababa ulit kami ng Lubok. Then papuntang Ubay. So doon tayo mag-overnight mamaya. So samahan nyo kami guys. Ganda dito sa spot na to. Lalagay ko sa description kung saan. Let's go. What's for breakfast, mami? Sardinas. Gisadong sardinas. Itlog.